বাংলা নববর্ষ তাই বিজু গড়িয়া যতনি তাকুকটাই বুকুক যত বসংনি স্পেশালি চিনি গড়িয়া মতাইनो তৈনাই নরন যত খাকা হামতাই হামবাই আফারো তিনি লাইফ ব ফাইমানি কাইসা কক নতৈনো ফাইনেন নাংখা নরক সাইমানো বিজেপি ni স্টেট প্রেসিডেন্ট রাজীব ভট্টাই তাই বনি জেনারেল সেক্রেটারি বিপিন দেব বর্মা জিবি হাসপাতালত থাঙিনাই রক্সা বরক তুলাসী গগ বুজাকমানি আবনো সেন্টারিং পয়েন্ট কা বুজাকমানি আবনো তৈনাই গিতিঙিনাই রক্সা বরক হাসপাতালাইজ আবনো তৈনাই সিনিতি প্রামতন কক্সেল চামানি abo teinai ang kaisa kok naroni lukurun buskango sini joto lukurun buskango kok thaisa ang sana musu borok sob somoy no je kono issue no political issue tu politicize khaibo abo onek unfortunate tushar deborma khoroksa drug addicted tushar deborma kaisa drug addicted bo robisaran para chukidar awar tulasi kopu bo bjp khlai abo kubi kok ড্রাগস আবো আরো পারাবো হই হইলা খালাইও আর অনেক বরকনি নকনুকুমো থাঙাইনা হই হইলা খালাইও বরকনি নকনুকুমো থাঙাইনা কোনো সময় বের বটল বাই অ্যাটাক খালাইও আবো হাই বরক বংখা বিজেপি ni ওয়ারিয়ার বিজেপি ni বড় নেতা মনাই ক্যাডার হবো বিজেপি ni ক্যাডার ও তুষার দেব বর্মা একদম ইনফরমেশন নাদি চ্যালেঞ্জ খালাই কক সাইমন আং রাজেশ্বর দেব বর্মা যে তুষার দেব বর্মা খরকসা ব ড্রাগ এডিক্টেড বড় আরো সিনি তাকু ক্রক্সা নিহিন দেবর্মা নগ থাঙিনাই বিনি ফাটানি লাইট রক থাঙিনাই বের বতল বাই সবাইকে লাইট সবাই খিবকা কারেন্ট সিংজাক বাল হর লাইট 13 তারিখ হর ইলেকশন পরের দিন লাইট সবাইকে বিন নগ থাঙি অ্যাটাক খাইকা বর পরে পারানি নগ বড় নখরকা বখারি থাঙ্গা কামিনি বড় নখরে খারি থাঙ্গা তারপরে পারানি বড় যখন কুথুমকা আপুরা বড় খাইনা হাই চিরি খগিনাই বড় অ্যাটাক খাইনাই বাগিনাই ফাইকা আবন বুমখা তুষার দেবর্মা abo boni BJP ni कार्यकर्ता BJP ni tam honai boroni cadre boni कार्यकर्ता boro kono abai borok no borok defense ru sing sara musungo boni कार्यकर्ता ba boni cadre kangke a borok no bujok di boro anti social elements borok or kono political class mia ani jotoki information abo kono political or socially aun bagi borok pamini borok bono bukha toka kok ne angini boron boni parani kok ne angini parani borok bono abahke phungsa phungni bukha hoyto yak kise bangkhana ang bapti bumar ang saje geno violence kun dina ang সমর্থন khlai norok siwo bibino incident kha ang nai peace tranquility nai public ni life no tei nai kunu somoyo amtei সামুঙ্গ ভায়োলেন্স ইন্ডালসং আবার রাজেশ্বর দেববর্মা সমর্থন খাইয়া এবং সাপোর্ট খাইয়া কিন্তু পলিটিসাইজ খাইনা হামিয়া যে কোনো ইস্যু না পলিটিসাইজ তা খাইদি নিনি ওয়ার্কারিং মানো নিনি ক্যাডারিং মানো নিনি কারিকর্তাং মানো সিকাং ইনফরমেশন না দি তাও আর জায়গা সিনি থানসানি কখনো আরো বেড়া নাং বুবুগরা বু জায়গা বুল খাইয়া বুবুগরা তো থানসা না ইন ট্রু সেন্স থানসা নাইও নু থানসানে বুঝি এখন আর বুঝি দি কামকে থানসা হিস্ট্রিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড না দি ইউ হ্যাভ টু রিভিজিট দ্য হিস্ট্রি অফ ত্রিপুরা tan bagi sing thansa nai sabo sini thansa ni bagi ne accord nga tiprasa accord ba tripartite agreement nga sabo da ko ne dile dali khalai taw tan bagi tripartite agreement 2024 march ni 2nd of march opro je agreement mani ta point dor jagya 6 month 1 year 1.5 years 2 years already elapsed passing thanga ning bibin daborma bufuro kok saka tiprasa accord implement dak dikhai dini same nang bufuro Rajiv Bhattai saka tiprasa implement khai dihini kendra sarkar thangi bufuro naro pressurize khlakya bufuro initiative na pikya naro to dhile dala khlaine tiprasa ne ham krai political rights political power ni bagine kunu somoy pani initiative na manu gya ar sing politically babe in democratic system in parliamentary democratic system bubugra saitok tongo tiprasa ne ham krai bagi including Bipin Deborma including all segment of population sabuni bagi singja sanmani sabuni hamina bagi sankaba tipra mota je demand khaimani both tipra sa hain bagi sanka nung party khlai BJP nung khaimani CPM nung khaimani Congress but once demand jodi accept khlai kanke tab to party in power to BJP right time due course of time manta shokti ernani dorkar tangiri yaung abo party di
তাবুক যে সোশিয়ালি যেটা অ্যাটাক খাইজাকা আবনো সুন্দর পলিটিক্যালি ভাবে আবনো দরি টক মারা নাই হুঁকে আবো লেভেলিং খাই নাই হুঁকে আবাই আনফর্চুনেট টামতো কে শ্রীমানো সোশিয়ালি বড় যে বড় ড্রাগ এডিক্টেড নর আবনো সেফ না প্রোটেকশন খাই নাই বন আলঙ্গ সব ড্রাগ এডিক্টেড ন বন সুস্থ খাই বাকি বন রিহ্যাব সেন্টার রহদি অনেক কত ইনসিডেন্ট কা তুলাসি গো রাজেশ্বর দেববর্মা ক্যান্ডিডেট কারো ববগ্রানে ব্লেসিং তি থানসান মারিও থাঙ্গে আর কন্টেস্ট খাইনে থাঙ্গে সুযোগমান কা আং কোনো সময় রিয়াকশন খাই অনেক সিনি বরক ন বিশেষ কলাই নিনি পূর্ব রাজনগর নিনি ওর অনার চৌধুরী অদিখল সব সময় ড্রাগস আজাক বরক চোয়াং নাজাক বরক সব সময় কুথুমই নাই শুনো পলিটিক্যাল এক্সারসাইজ খাইনি ইলেকশন ক্যাম্পিং খানে পড়ে সুযোগ লিয়া কিন্তু সিংমান কমো অল फोर्सेस जों थाङैनो आ जायगा जों क्रास खालामो आं राजेश देवबर्मा खालारिया आबो आ अंको अनार चौधुरी खेबसा खायनो आनी आधा घंटानि समय नाया कारण नरक साइमन कुलाई चाम्पा हवार त्रिपुरा मथा बेलाय स्ट्रं आ कक सानानि आबो कुबि कक आबो केबो आबोनो टाटाल हनिमोन जे तारपरेबो आं हजम खालायो डाइजेस्ट खालायो मथा नि सुप्रिमो सिनि बबग्रा কোনো সময় কোনো দাগিয়া যে অ্যাটাক খাই দিন নাই কেমন অ্যাটাক খাই দিই কেমন কারণ হামজাগো যতন ন বিজেপি খাইনি ত্রিপুরাসনে হামজাগো সিপিএম খাইনি ত্রিপুরাসনে হামজাগো কংগ্রেস খাইনি ত্রিপুরাসনে হামজাগো যত ত্রিপুরাসা হিস্ট্রি সহ ককসাও বড় রাজা নেবো স্যার রাজা চিনি রাজা নেব কাজে পিস এন্ড ট্রাঙ্কুইলিটি অব সবচেয়ে বনায় ও সিকাঙ্গ বিকাশ বাবু নয় মন্ত্রী যখন ঘেরাও খেলাইকা ভিলেজারক যখন বিকাশ বাবু ববগ্রান্টেনি ফোন পাই আঙ্গ তঙ্গা জাগো লগে লগেनो बबग्राम आं कक्सो यस चिनी विकास देवबर्मा चिनी मिनिस्टार नाव जों जेसको रेसको माख्लायनो लगे लगेनो जों चाम्पावार থেকে जों मुंगिया कामि थांगो साइदेमान विकास बाबुनो जेने केवो अटैक खाइते बबग्रा कुलखा फुनबाय अमुक स्टैंड्स अमुक गतन अम लाइव विकास बाबुनो जोंनि जों थांगो आगोल विकास बाबु सामहाव जों थांमोन खानाबानि आरो विलेजारक যখন डिस्पार्स जोंखा विकास बाबु आरो থেকে रेस्किउ ngine नहकी बिलका बट चिनी बबग्रा महाराजा ब एकदम फिजिकली इन पर्सन आं बाहायनो बिनि लगे थाङिनाय आरो जगाव थांमोन हर इलेक्शन कैम्पिं मनि टाइमाव सालसा अब ओंखाना 2026 नि एप्रिलनि 7 तारिख मुस प्रब्ले 7 तारिख बा 6 तारिख आवगतना अब प्रबो सिनि बबग्रा विकास बाबु सिनि मिनिस्टार न आरो जेसकेफान अंथुं बनो उदार खायने बागै बथांका इकनरक सब समय पॉलिटिकल लेवलिंग खाइमनि अवश्य आं अपील खायो नरक न जेकुनु इशू न कामके एग्जामिन खाइदि अब सोशली दां ना पॉलिटिकल दां एवरी इशू एवरी इंसिडेंट अब पॉलिटिसाइज खाने ना हमया अनबागे आं इंक्वायरी खाइने का तुषार देवबर्मा बाके अटैक का बाके हॉस्पिटलाइजेशन का अब टोटली ए पॉलिटिकल और राजनीतिक कुन इंसिडेंट बा घटना नंगे अनबागे न आं नायो जतन कोऑपरेशन जों पॉलिटिक्स खायो इलेक्शन कॉन्टेस्ट खायो पीस एंड डेवलपमेंट एनश्योर मा खाइनाय त्रिपुरा हानि त्रिपुरा सरनि बागिनाय स्पेशली तीन त्रिपुरा एडिसी एरियाव जेन कोनो वायलेंस गते आबनो जों थ्रु बागे डेभलप खाइमान अब जों मा सायतुंनाय अब जों त्रिपुरा मथा सायतुं मा बायगा सायसुं ऑल पार्टी नो जों आगु मा फैनाय नों बीजेपी पार्टी इन पावर सेंटर ताइ स्टेट नों रेस्पॉन्सिबिलिटी टेब कत नों रेस्पॉन्सिबिलिटी टेब कबां काजे ऑल इशू नो पॉलिटिसाइज ता क्लेडी पॉलिटिकल लेवल ता खेदी आं सानामु संग जे तुषार देवबर्मा दा हामि बासाथों बिनि काहामनि बागै आं ईश्वर थानि प्रार्थना खालायो ब दाते हामि बासाथों आर काहामुंथों समाजनि बागै ब कायसा ताति हाय गोजोंथों ड्राग्स आमर खिबिदि जवां नमा खिबिदि समाजनि डेभलपमेन्ट बागै सामुं खायदि बीजेपी खालायबो सामुं काम खालायमोन खालायदि मथा खालायनोबो खालायमोन खालायदि पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म तो समाजनि वेल बीइंग समाजनि डेभलपमेन्टनि बागैसे निन कम्युनिटी नो बाहागे डेभलप खालायमानाय सोसाइटी नो बाहागे डेभलप खालायमानाय एरिया नो बाहागे पीस टनी माननाय अबंका पॉलिटिकल पार्टी रनि जत पार्टी रनि वान सुंगनानि दरकार एवं बरनि सामुं आहायनान दरकार आंते बिसि गोबां कक साया जेहेतु अ इशू तुइनाय सिनि बुबाग्रानो एकटा नि फ्रेम खालायमानि जे इलिगेशन टु माने जे थानसा निन थानसा बाहायके होइमानि थानसा थ्रु सेन्सा बुबाग्रा नायो नरक बुचिदि नरक बुचि माने फेरि दङ काहामके बुचिदि काहामके चिन्ता खालायदि अबश्य नों थाना आपिल खालायो आसुंना हामबाय खुलुमबाय।